Pozdrav svima i dobrodošli na Ganiša kanal, moje ime je Jelena i danas ćemo zajedno istražiti efekte retrogradnog Merkura u ribama prema vedskoj astrologiji, to je Đotišu, u periodu od 15. marta do 7. aprila ove godine 2025. On zaokreće u svoj prvi retrogradni hod upravo jedan dan nakon pomračenja meseca koje se dešava 14. marta 2025. Celokupno njegovo retrogradno kretanje, njegov retrogradni tranzit dešavat će se kroz sazvežđe ili lunarno sazvežđe, kako se kaže u prevodu, odnosno kroz nakšatru Utara Badrapada, koja je pod Saturnovim uticajem. Znači, bit će bitan i Saturn u ovoj analizi. Inače, retrogradni Merkur ili Buda, kako se kaže na sanskritu, je graha, to je planeta intelekta, inteligencije, zdravog razuma, znanja, učenja, omladine, komunikacija u svim vidovima, trgovine, putovanja i kada prividno zaokreće, odnosno kreće unazad, to je redovni godišnji fenomen koji se dešava 3 puta godišnje. A kada je retrogradan, on onda često pravi probleme na polju kojim vlada, tada se obično dešavaju i neka kašnjenja, neki nesporazumi, problemi sa vozilima, u saobraćaju, prevozu, na ulicama, svađe uzrokovane nesporazumima, nesreće usled smanjene opreznosti, finansijski gubici, pogrešne procene i percepcije, što sve tera na oprez, promišljanje i ponovne procene. Kada je Buda u svom retrogradnom tranzitu, često se nešto iskriva ili otkriva slučajno ili namerno. Ova analiza koja sledi bit će posvećena i svakom vašem poznaku, te ostanite do kraja sa mnom. U vedskoj astrologiji koristi se sideralni zodijak, što znači da je taj zodijak poravnat sa fiksnim zvezdama, što se razlikuje od tropskog zodijaka koji se koristi u zapadnoj astrologiji i razlika između ova dva zodijaka je približno 24 stepena, ta razlika se naziva Aja Namša. Za mart 2025. Aja Namša približno iznosi 24 stepena 12 minuta 35 sekundi lučnih, potvrđujući sideralne položaje planeta, tako da je u ovom slučaju ovaj naš posmatrani retrogradni Merkur u sideralnim ribama. Dakle, Merkur će boraviti u sideralnim ribama, sideralnom znaku riba od 27. februara do 7. maja 2025. godine. A sa retrogradnom fazom, to jest u retrogradnom tranzitu, on će biti u potpunosti u jednoj samoj nakšatri ili lunarnom sazvežđu koje je pomenuto, a to je Utara Badrapada. Znači, imat će veliki uticaj na njegov retrogradni tranzit i naravno sa time će biti jak uticaj Saturnovog tranzita. Sad, u kontekstu vedske astrologije, to je Đotiša, Merkur, rekao smo da se nalazi u sideralnom znaku riba, a to znači da se poklapa sa zodijačkim sazvežđem riba. I u ovoj nakšatri koje bude boravio, Utara Badra Padi, bit će retrogradan i jako obeležen. A ovaj video će vam pružiti uvid baš u ove specifičnosti i značaj, poseban značaj ovog tranzita retrogradnog Merkura, baš po pitanju dešavanja u Srbiji i predstojećeg najavljenog okupljanja studenata u Beogradu. Moj savjet je ne ići u Beograd 15. marta i vidjet ćete i sami zašto na to apelujem. Ipak svako je kovač svoje sreće, ali i svoje nesreće, a moje je da vam ukažem na putokaze i da prenesem poruke neba u svetlo Đotiša, kako bi vi sami na kraju mogli da otkrijete u kom grmu leži zeka. Dakle, Merkur počinje svoj retrogradni hod 15. marta i samo jedan dan nakon totalnog pomračenja meseca u lavu po Đotišu. I Merkur, ali i mesec u lavu govore o pitanjima potomstva, dece i učenika, te nikako nije povoljno nastaviti u ovom kritičnom periodu okupljanja na ulicama od strane učenika i studenata i to baš na dan 15. mart,
kada je Merkur stacionarno retrogradan i kada kreće njegov retrogradni tranzit. Dakle, Merkur obuhvata ta neka značenja koje su zaista povezana sa decom, sa omladinom, sa ulicama, odnosno kretanjem na ulicama, putovanjima, razmenama, komunikacijama, i ovaj sam retrogradni tranzit njegov, kao i ova eklipsa koja se dešava samo dan ranije, mnogo ukazuju na neka tajna, čudna i mnogo jaka dešavanja. Znači, to samo kretanje i meseca, odnosno taj kritični stepen na kome se i dešava ta eklipsa lunarna, ukazuje upravo na jedan kritičan moment. Inače, pomračenje meseca dešava se u silaznom čvoru meseca, to znači da je u pitanju Ketu, i on može da donese neke iznenadne situacije, potpuno van kontrole. A u vedskoj astrologiji pomračenja su veoma značajni događaji na koje utiču Rahu i Ketu. Oni su ti koji je i prouzrokuju i jednu i drugu eklipsu, i lunarnu i solarnu, to jest pomračenje. A ova dva čvora, ovi mesečevi čvorovi, Rahu i Ketu, lunarni čvorovi, povezani su sa senkom i sa iluzijom. Efekti pomračenja mogu se osjećati i nekoliko dana pre pomračenja, tokom pomračenja, nakon pomračenja, između dva pomračenja, odnosno tih 14 dana, između dve sezone takođe, koja može iznositi i po 4, 5 ili 6 meseci. Sad, u našem slučaju, ovaj retrogradni tranzit Merkura u sideralnom znaku Riba je još jači i značajniji, a totalno pomračenje meseca je još intenzivnije, zato što se dešava upravo u momentu kada ovaj Merkur jako usporava, što dovodi do povećane uznemirenosti i gubljenja zdravog razuma, kao i neočekivanih promjena u komunikaciji, u trgovini, u razmenama, u biznisima i na putovanjima. Potpuno totalno pomračenje meseca 14. marta 2025. godine, o kome sam pričala u jednom od videa, link će biti u opisu ovog videozapisa, može nam doneti velike nestabilnosti i neočekivane promjene. Rizik je još veći jer je moguće i neko nasilje, budući da je ovaj Merkur uključen u pomračenje i kreće još i retrogradno i dodatno je izazovan preko rašidrištija sa Marsom, sa Mangalom. To je nezgodna slika sve do 2. aprila, dok Mars bude boravio u sideralnom znaku Blizanci po Đotišu. I evo nas sada još kod nekih datuma koji mogu da budu interesantni, barem što se tiče ovog retrogradnog tranzita Merkura. Najpre to je 24. mart, kada će ovaj isti Merkur u svom retrogradnom tranzitu biti u tačnoj konjunkciji, egzaktnoj konjunkciji sa Suncem, i tada će dobiti jednu značajnu poruku, jedan značajni uvid, jednu značajnu, da kažemo, i neku situaciju koja će biti veoma, veoma važna i koja može doneti i neku istinu, ali i rešenje. Potom imamo 29. marta, tada kreće jedna juda, odnosno planetarni rat između Merkura koji je retrogradan i Venere koja je retrogradna, pa će se tom istom planetarnom ratu pridružiti i Rahu od 2. do 7. aprila. Tako da vidimo ovdje jednu situaciju sa 3 grahe, gde se ne zna koja će koju da nadmudri, gde se nekako ratuje između njih samih. Međutim, ovo nije toliko kritična situacija, ali je u pitanju jedna situacija koja koči neke informacije, koja želi da preuzme kontrolu nad informacijama ili nad nekim finansijama, a to sve može da se radi ili da se koristi uz pomoć neke tehnologije u ovoj simbolici Rahua. Dakle, ovo može da bude i neka vrsta trvenja između 3 energije, znači energija istine, da kažemo finansija, materije i naravno tu i neka tehnologija. Tako da se tu mešaju te 3 energije tih par dana od 29. marta pa sve do 7. aprila i upravo tog 7. aprila Merkur će odlučiti da napusti ovu situaciju. S druge strane,
Tog istog dana, kada krene Rahu da se meša između Merkura i Venere u retrogradnom hodu, a on je inače prirodno retrogradan, neke će se stvari iz prošlosti najverovatnije otkrivati, ali će s druge strane pokušavati to da zataškaju nečim. Dakle, obratite pažnju na ove pomenute datume, znači 24. mart kada bude bio Merkur u konjunkciji sa Suncem, to je i Kazimi konjunkcija po zapadnoj astrologiji, značajan uvid, onda od 29. marta do 7. aprila tu postoji ta planetarna kombinacija Juda između 3 grahe koja je dosta značajna za otkrivanje nečega, skrivanje ili uopšte korišćenje tehnologije za te svrhe. Kako god, vrlo lako može da se desi da bude mnogo manipulacije našom percepcijom, našim razumom, našim emocijama tokom ovog perioda retrogradnog Merkura, a Boga mi i moguće da to bude, da to potraje sve do 20. aprila, o tom potom ćemo o tome pričati, jer postoji i tu neki drugi astrološki fenomeni, odnosno konjunkcije i joge koje su veoma interesantne za razmatranje, a koje su, Boga mi, veoma izazovne. I sada, ajmo da ponovimo da u vedskoj astrologiji ili Đotišu ovaj isti Merkur, Bud, boraviće u znaku Riba dosta dugo, od 27. februara do 7. maja. Prilično je to jedan dug tranzit za Merkur kroz jedan znak i on inače i druga planeta po svojoj brzini nakon meseca. To ukazuje i na važnost za sve nas da budemo u tišini, u miru, u promišljanju i da slušamo svoju intuiciju, jer razum ovdje može da zakaže. Merkurova retrogradnost počinje u sideralnim ribama u promenljivom vodenom znaku kojim vlada guru ili Jupiter, naglašavajući šta? Tu našu intuiciju, duhovnost, mir, tišinu, prevazilaženje, transcendiranje, duboku veru, ali moguće i neki haos, moguće i neki mrak, po znacima navoda, moguće je i suočavanje sa najdubljim strahovima. Ipak ovaj znak riba, sideralni znak riba je znak satve ili ljudskih vrlina. Merkur je u ribama, nažalost on je tu u padu, što će ipak ukazati na izazove u racionalnom razmišljanju, u logici i u komunikaciji. Moguće je manipulacija i klopka ili zatvaranje nekog obruča, a za neke bukvalno zatvor. A ovaj Merkur, ovaj budni, tipično logičan i komunikativan, može postati intuitivniji i manje racionalan u ribama, što potencijalno dovodi do kreativnih uvida, ali oprez sa konfuzijom. Retrogradno kretanje ovu energiju okreće ka unutra, kada je Merkur u pitanju, čineći ovaj period retrogradnosti od 15. marta do 7. aprila, periodom za promišljanje, razmišljanje, za analizu uverenja, duhovnih puteva, potrage za istinom i za kreativnim izrazom. Retrogradni tranzit Merkura desit će se, kao što smo već naveli, Uttara Bhadrapadi, koja se prostire od 3 stepena 20 minuta do 16 stepeni 40 minuta u sideralnom znaku Riba i predstavlja sazvežđe Riba. Vladar ove nakšatra je Saturn, a božanstvo je Ahirbudnja, zmija, dubina, koja je povezana sa dubinama okeana i skrivenim znanjem i mudrošću. Ova nakšatra ima ljudsku prirodu i pretežno donosi uzvišene energije, jer je pretežno prirode satva. Tako da ona može doneti duboku mudrost, transformaciju, introspekciju i sposobnost suočavanja s teškim istinama, ali može pojačati osjećaj ograničenja i ozbiljnosti zbog Saturnovog uticaja, naročito kada Saturn bude ušao u znak Riba, baš na dan velikog poravnanja i baš na dan pomračenja sunca u ovom istom sideralnom znaku Riba. Merkurova pozicija u Uttara Bhadrapadi, kojom vlada Saturn, navodi nas na jednu ozbiljniju introspektivnu energiju, potencijalno fokusiranu na karmičke lekcije, što je neočekivani detalj s obzirom na Merkurovu
uobičajenu, brzu, lagodnu, ležernu, komunikativnu prirodu. Saturn je i tama, Saturn je mrak, Saturn je vladar te tame. A kada bude ušao u znak Riba 29. marta sa velikim poravnanjem, može doneti neki pravi mrak ili neki eventualni potencijalni blackout, isključivanje struje ili interneta. Kaže može, ali ne mora. Treba imati u vidu da je u ovom istom znaku u Ribama, to jest u Mini, upravo i Rahu koji vlada tehnologijom, a tehnologija može biti na neki način i nekontrolisana sve do 18. maja kada taj isti Rahu bude promenio znak. Kada bude ušao u znak Vodolije, situacija će biti potpuno drugačija. Inače, Merkurov tranzit kroz ovu nakšatru počeo je čak i pre samog retrogradnog tranzita. Kada on počinje? Počinje da tranzitira kroz ovu nakšatru, kroz ovo lunarno sazvežđe već 2. marta i ostaće dosta dugo u ovom sazvežđu. Tokom čitavog tog jednog dela redovnog tranzita i retrogradnog perioda. Tako da ovde Saturn postaje mnogo jači, mnogo značajniji, zaista donoseći tu neku, da kažemo, introspekciju par excellence i razmišljanje o tim nekim karmičkim poukama. Dakle, ovdje je zaista naglasak na preispitivanju nekih naših prethodnih prošloživotnih odluka, znači te odluke mogu da budu vezane i za ovaj život, naravno, i tu je i suočavanje sa nekim nedovršenim poslovima i eventualnim dugovima. Sad ovaj retrogradni Merkur u Ribama, on može da zaista navodi svakoga od nas na neku vrstu sanjarenja i na neku emocionalnu osjetljivost, razdražljivost, ali može izazvati i konfuziju, može izazvati i neka kašnjenja, može izazvati i neke nesporazume i neke gubitke ili nešto što može biti vezano za jedan racionalni deo nas koji nekako posustaje da bude racionalan. Ipak Utara Bhadrapada dodaje taj ton koji je možda i neophodan i koji spašava ovu situaciju. S druge strane, ako je ipak i negativan, može biti i pozitivan, pozivajući nas na neku disciplinu, na neku potpunu odgovornost, da se malo više prizovemo toj odgovornosti i na neke duhovne dubine. A Saturnov uticaj može i pojačati i osjećaj tereta ili neke potrebe za završetkom nekih prošlih dela, dok ova simbolika zmija koju smo malo prepomenuli, koja se nalazi na dubinama okeana, ukazuje na neke skrivene istine koje će izaći na površinu. Ovaj period može biti vreme suočavanja i sa karmom, preispitivanja prošlosti, pronalaženje unutrašnje stabilnosti kroz strpljenje. U ovom periodu očekujte kašnjenja i probleme u komunikacijama, klasika, putovanjima, uz potrebu strpljenja i provere svih detalja. Znači, nemojte biti baš ležernik ako već krećete na neko putovanje, proverite nešto više puta kako bi izbjegli da ste nešto zaboravili ili propustili. Introspektivna priroda retrogradnog Merkura u Ribama pojačana je ovom nakšatrom Utara Bhadrapadom. Ona je zaista ovdje i pogodna upravo zbog samog Saturna koji tera na osamljivanje, dakle na meditaciju. Možete voditi i neki svoj i dnevnik i još više se povezati sa vašom unutrašnjom mudrošću i vođstvom. I naravno uvek se savjetuje sa retrogradnim Merkurom oprez kod važnih odluka, ugovora i novih početaka, nekih putovanja u inostranstvu, jer energija pomračenja može pojačati ove izazove, naročito odmah kad krene retrogradno i kada se bude dešavala ta situacija oko 29. marta i naravno kad on krene direktno, znači neposredno pre samog direktnog hoda. To su ti neki baš kritični momenti. Utara Bhadrapada nakšatra, lunarno sazvežđe u kome će se dešavati retrogradni hod Merkura, podstiče na zaista sve nas, na duhovni rast, na strpljenje i sposobnost pronalaženja smisla i u teškim situacijama. Dakle, poziva na mudro shvatanje situacije. Retrogradni Merkur ovdje može pomoći i u razrešenju prošlih nesporazuma i pronalasku
zaista unutrašnje mudrosti ukoliko se nije pronašla. On se često povezuje sa povećanom intuicijom i prilikama za refleksiju, znači za promišljanje, što može biti korisno za dublje razumevanje, posebno u vodenom znaku poput riba koji je povezan sa emocionalnošću i sa duhovnošću. Sad, Saturnov uticaj ima u stvari mači sa 2 oštrice, on može pojačati osjećaj ograničenja, usamljenosti, melanholije, depresije, što zahteva i veću svesnost i disciplinu kako bi se izbjegla ta neka tmurna unutrašnja situacija. Jel? I kada su u pitanju izazovi celog ovog tranzita kroz deo gde se nalazi ta nakšatra Uttara Bhadra pada ovog tranzita retrogradnog Merkura, jeste pojačana sa Saturnovim uticajem koji je zapravo i mač sa 2 oštrice. S jedne strane on može da pomogne da se osoba održi, zadrži, da uđe malo dublje u sebe, da jednostavno ima neku disciplinu, da prihvati, možda i da meditira, da prihvati da zaista i preuzme neku odgovornost, a opet sa druge strane može da se desi neki osjećaj ograničenja, usamljenosti, melanholije, depresije, neobuzdanog straha i naravno ovo sad kako za koga može biti ili izazov ili prednost ovog Saturnovog uticaja. Meni lično sve ovo liči na neko isključivanje struje ili interneta, jer tim neljudskim dušama je samo to još preostalo. Oni bi hteli rat, ali nemaju oružje. Hteli bi digitalni novac i potpunu kontrolu, jer im nešto ne ide oko finansija u ovom momentu. Te je moguće da će upotrebiti neku tehnologiju ili pak iskoristiti neki prekid komunikacija ili prekid struje, ne daj Bože, stvarajući namjerno neki haos, kako bi na kraju preuzeli kontrolu. Ovo je borba za kontrolu nad tehnologijom i njenom ispravnom upotrebom, njenom humanom upotrebom. Ovo je i priprema za poravnanje 29. marta onih 6 planeta u kojima će učestvovati, među kojima će biti i ovaj isti retrogradni Merkur. I o tom poravnanju sam pričala već krajem 2024. i link za ovaj video bit će u opisu ovog videa. Dakle, ovaj 29. mart, ovo veliko poravnanje 6 graha ukazuje nam na duboke promjene u društvu, u našoj svesti i na kraj nekog sveta i početak nekog novog sveta. Ovo je potreba, opet s jedne strane, tih tamnih sila da spreče taj novi bolji svet i da spreče istinu da izađe na videlo, pa makar zaustavili ceo svet nekom skrivenom manipulacijom ili pak nekom tehnologijom. U stvari, uvek su tu neki njihovi prljavi planovi. Ali i tu će biti poraženi, jer kaže narod, ko drugome jamu kopa, samo nju upada. Ovo je slika paukove mreže koju su stvarali ti isti tamni decenijama i vekovima i na kraju sami će se u nju uplesti i ulepiti i sami će sebe u nju zarobiti, jer im je isteklo vreme. I zaista im je isteklo vreme. Oni sad mogu samo da se kobeljaju. To je situacija kao da se neko nalazi u živom blatu. I što se više pokreće u tom živom blatu, on sve više tone. To je situacija tih tamnih. U vedskoj astrologiji, inače, efekti tranzita zavisit će od celokupnog natalnog horoskopa kada su u pitanju neke privatne analize. Tako da naša individualna pojedinačna iskustva mogu varirati sa tim nekim ličnim doživljem, jel? I evo sad sledi analiza po znacima na usponu, to je po svim podznacima, svih 12, koje će pružiti neke opšte smernice. Dakle, efekti će varirati u zavisnosti od vašeg ascendenta i na osnovu toga koju kuću zauzima ovaj znak sideralne ribe u vašoj natalnoj karti. I sledi analiza za svaki ascendent s obzirom na vladavinu kuće i uticaj Uttara Bhadra pade koja dodaje sloj ozbiljnosti i karmičke refleksije ili čišćenja, potencijalno pojačavajući tu potrebu za strpljenjem, disciplinom u oblastima kojima upravlja ta određena kuća u kojoj se nalazi retrogradni Merkur u ribama. I naravno, da biste mogli da pratite ovu analizu, morate imati ispred sebe svoju vedsku kartu ili jednostavno da znate
koji je vaš vedski podznak, odnosno podznak po vedskoj astrologiji ili đotišu. Ukoliko ne znate, treba da umanjite 23 stepena od vašeg već poznatog ascendenta, od njegove pozicije po zapadnoj astrologiji, kako bi dobili poziciju u vedskoj. Dakle, analiza je data za sve poznake, za sve ascendente po vedskoj astrologiji ili đotišu i krećemo sa ovnom ili mešom. Ribe se nalaze u vašoj 12. kući, a efekti ovog retrogradnog hoda odrazit će se kroz kašnjenja u duhovnim poduhvatima, mogući su neki troškovi ili neka izolacija. Saturnov uticaj Uttara Bhadrapadi može doneti osjećaj usamljenosti jer je za vas Saturn funkcionalni malefik ili može doneti potrebu za povlačenjem radi razrješenja nekih prošlih dugova, nekih prošlih nezavršenih projekata. Ovo je zaista vreme za meditaciju i za oslobađanje od materijalnih tereta i pritisaka. Savjet, fokusirajte se na vaš unutrašnji mir, izbjegavajte impulsivne finansijske odluke i putovanja u daleko inostranstvo. Za poznak Bik ili Vrišabu, ribe ili mina nalazi se u 11. kući i evo efekata. Moguće su nesuglasice s prijateljima ili kašnjenja u ostvarenju nekih određenih ciljeva, nekih vaših vizija i želja, a Uttara Bhadrapada, ova nakšatra koja se tu nalazi u toj 11. kući, može doneti mudrost kada je u pitanju vaš društveni krug, vaša, da kažemo, neka socijalna slika, ali i teret možda nekih vaših prošlih obećanja. Moguća introspekcija upravo o tim nekim vašim ličnim željama i ciljevima, moguće čak i neko preispitivanje. Dakle, moguće je neka promjena na tom planu. Savjet, preispitajte te vaše prijateljske veze, te vaše socijalne krugove i budite strpljivi kada je u pitanju neki novčani dobitak. Za poznak Blizanci ili za Mitunu, ribe se nalazi u vašoj 10. kući i retrogradni Merkur Uttara Bhadrapadi doneće sljedeće efekte. Dakle, problemi u karijeri, tu je moguća i konfuzija oko profesionalnih ciljeva i zadataka ili projekata. Saturnov uticaj može doneti ozbiljne probleme i neku potrebu za prestrukturiranjem, promjenom nekih poslovnih planova, ali moguće su i neka zakašnjenja. Dakle, može se pojaviti i neka potpuno neočekivana prepreka u komunikaciji sa autoritetima. Savjet, izbjegavajte ishitrene promjene posla i fokusirajte se na dugoročnu strategiju, bez obzira što ovaj prolazni tranzit Merkura sve ovo onako malo više izaziva i provocira. Ipak je ovaj Merkur vaš vladar, vaš Lagneša, tako da je moguće i da se možda osjećate i umorno i negde možda malo i smušeno, ali polako, nemojte donositi nikakve ishitrene odluke. Za poznak Rak ili za Karka, ribe se nalaze u 9. kući. I evo efekata. To su poteškoće u obrazovanju pre svega, u nekim duhovnim potragama ili na putovanjima. Uttara Bhadrapada nakšatra, ona može ovdje da podstakne na neko dublje razumevanje filozofije i vere, ali može doneti i neki osjećaj ograničenja u širenju vašeg horizonta. Zašto? Zato što je ipak Saturn za vas planeta koja dosta ograničava i koja vas ruši. Savjet je, posvetite se introspekciji i izbjegavajte neka nepotrebna putovanja tokom ovog retrogradnog kretanja. Koliko je nešto važno, onda je možda i važno da se to uradi, naročito koliko su u pitanju neki važni susreti u inostranstvu. Kada je u pitanju podznak Lav ili Sima, ribe se nalaze u 8. kući. A efekti su najpre problemi sa nekom ličnom transformacijom i nekim ličnim preobražajem. Tu su i problemi sa nekim zajedničkim financijama, ali i problemi suočavanju sa dubokim strahovima, nekim prošlim traumama i ovdje je jedna jaka potreba za ozdravljenjem, ali to ozdravljenje će doći ukoliko postoji strpljenje i ukoliko postoji neka disciplina. Ovdje pomaže i neka ezoterija, znači istraživanje ezoterije i intuicija. Savjet, budite oprezni, naročito kada su u pitanju tuđa sredstva, tuđ novac, ukoliko postoji neki zajednički
projekat sa partnerima i fokusirajte se na vašu emocionalnu obnovu, vaš emocionalni preobražaj. Kada je u pitanju poznak devica, ribe se nalaze u 7. kući, kući partnerstva i efekti su najpre na polju upravo odnosa gde se mogu javiti i nesporazumi u partnerstvu i u braku, a Saturnov uticaj može doneti i neku dozu ozbiljnosti i zahlađenja u odnosima, ali s druge strane i priliku za razrešenje nekih starih nesuglasica kroz strpljenje, kroz neko uvažavanje i kroz neku diplomatsku, da kažemo, distancu i čak možda neko intuitivno poštovanje osame svakog ponaosob. Znate, da neko tu sad možda i ne želi da priča, pa ukoliko ne želi, možda je bolje pustiti tu osobu, odnosno vašeg partnera, da se malo izoluje i da malo razmisli. Znači, strpljenje u odnosima. A savjet je, naravno, treba komunicirati pažljivo i treba provjeravati šta potpisujete, jer je ovo zaista kritičan moment za potpisivanje nekih ugovora. Ipak je ovaj Merkur koji je retrogradan i oslabljen u ovom znaku, u znaku riba ili mini, sad kroz njegov sam retrogradni hod on može tokom vremena da se negde ojača i da se ponaša kao da je u vašem znaku, budući da je u znaku svog pada, znači može se ponašati u jednom momentu kao da je egzaltiran, tako da dobro proveravajte vaše ugovore i uopšte komunikacije u vezi određenih poslovnih projekata. Znači, ne zalećite se, budite pronicljivi, budite istrpljivi. Za poznak Vagu ili Tulu, ribe se nalaze u vašoj 6. kući i efekti su za vaše to, da kažemo, zdravstveno stanje negde najnaglašeniji i za vaše svakodnevne obaveze, aktivnosti, boga mi, mogu se pojaviti ili odjednom neki problemi i sa potencijalnim neprijateljima. Znači, mora se voditi puno računa o dokumentacijama i moguće su neka kašnjenja na poslu i problemi sa kućnim ljubimcima, a Uttara Bhadrapada Nakshatra, kroz koju prolazi ovaj retrogradni Merkur, može pojačati osjećaj dužnosti i potrebu za nekom disciplinom i rutinom u vašem tom svakodnevnom radu, gde će to možda u jednom momentu izostati, gde ćete vi osjetiti da nešto nije u redu, da jednostavno morate da se dovedete u svoju ravnotežu i da uvedete neku disciplinu dodatnu. Sad ovdje je važno i biti dovoljno disciplinovan kada je u pitanju neka isceljujuća metoda ili neko lečenje. Mora se to ozbiljno shvatiti. S druge strane, ovdje je savjet da obratite pažnju zaista na vaše zdravlje i da izbegavate bilo kakav oblik preopterećenja, da li je fizičko, da li je emocionalno ili psihološko kada je u pitanju ova 6. kuća. Za poznak Škorpion ili Vriščiku, ribe se nalaze u 5. kući, a ovdje možemo očekivati kašnjenja kada su u pitanju neki vaši kreativni projekti ili neki problemi sa decom ili problemi koji idu deci. Njima se dešavaju neki problemi u školi. Uttara Bhadrapada ovdje postiče jednu duboku inspiraciju, znači ona se mora tražiti malo više u nekoj osami, daleko od stvari koje mogu da vas remete, znači mora se pronaći zaista neko zadovoljstvo da bi sama ta inspiracija ili kreativnost zaživela ili oživela. I ovdje se također mogu pojaviti neki određeni problemi u komunikaciji sa decom ili u nekim ljubavnim odnosima. Dakle, mogući su i neke greške ili neke potpuno sulude izjave, neka baš onako konfuzna, nejasna i nečista komunikacija koja može narušiti odnose. Savjet je da budete strpljivi sa svima onima koje volite, najviše sa vašom decom i da se posvetite stvarima koje volite na jedan pravi način, jedan smiren način, jer to će vam vratiti to neko vaše emocionalno samopouzdanje. Kada je u pitanju poznak Danu, ribe se nalaze, znači poznak Strelac, ribe se nalaze u vašoj 4. kući i ovdje su mogući efekti vezani za vaš dom, vašu porodicu, za vašu majku, moguće konfuzije na tom planu, znači nikako ne trčati
pred rudu za kupovinu, prodaju nekih nekretnina ili uopšte vaših vozila, da li u pitanju i bicikl, da li u pitanju i trotinet, a da ne kažem automobil, znači nemojte žuriti sada, nemojte ni kupovati, naravno. Saturnov uticaj može i naglasiti ovdje neku potrebu preko Utara Badrapade, Nakšatre, potrebu da se stvari tu stabilizuju i da se suočite sa nekim prošlim porodičnim problematikama i nekim pitanjima. Sada je vreme da se o njima zaista porazgovara na jedan pravi način, smiren način. I savjet je da svakako izbegavate bilo šta impulsivno, bilo kakvu impulsivnu odluku i neke promene koje se tiču vašeg doma, koje se tiču odnosa sa ukućanima, majkom i u komunikaciji. Znači tu povedite računa polako, pažljivo i disciplinovano. Za poznak Jarac ili Makaru, ribe se nalaze u vašoj trećoj kući, a možete sad ovdje očekivati neke probleme baš u komunikaciji, na nekim kraćim putovanjima, u odnosima sa braćom, sestrama i sa komšijama, a Utara Badrapada može doneti opet neku mudrost kroz tišinu, kroz povlačenje i osjećaj izolacije, što opet vama nije teško. Ipak Saturn koji vlada ovom nakšatrom, vlada vašim poznakom, tako da to nekako možete lako i prihvatiti kao savjet. I naravno proveravajte vaša dokumenta, da li ste slali određene e-mailove ili poruke i slično, to proveravajte više puta, vidite možda nešto niste poslali, a mislite da ste poslali. Budete strpljivi naravno u razgovorima i u odnosima sa vašim rođacima i sa vašim neposrednim okruženjem. Za poznak Vodolije ili za Kumbu, ribe se nalaze u vašoj drugoj kući. Ovdje je naglasak na finansijskoj nekoj mogućoj konfuziji ili problemima, problem sa vrednostima, problem vezan može biti i za neke odnose partnerske, znači finansijski deo je malo onako prozvan ovdje. Treba tu nešto da se razjasni, šta je čije, ko plaća, ko ne plaća. Utara Badrapada Nakšatra sa Saturnom ovdje donosi neko preispitivanje materijalnih prioriteta i pronalazak nekog unutrašnjeg vašeg osjećaja sigurnosti. Ovdje je jako važno da se to u vama nekako postavi na pravo mesto. Ipak Saturn koji vlada ovom nakšatrom tokom retrogradnog hoda Merkura je vaš vladar poznaka i on vam može doneti dosta nekih, da kažemo, pozitivnih i uvida ukoliko se prizovete toj nekoj introspekciji što zapravo i ovaj retrogradni hod traži od svih nas. I svakako izbegavajte rizične investicije i pogledajte malo bolje šta se dešava sa vašim budžetom i planirajte to kako treba sa vašim eventualnim partnerom. I evo nas kod poznaka Mine, znači ribe, gde se nalaze se upravo u vašoj prvoj kući, tako da će ovaj retrogradni hod Merkura imati moguće neke efekte, negativne najpre, kao što je recimo problem sa identitetom ili sa nekim samoizražavanjem ili uopšte problem sa poverenjem u samog sebe. Utara Badrapada može doneti neku duboku potrebu za introspekcijom i jednu veliku priliku za jedan lični preporod, za potragu jednu za tom vašom usađenom, urođenom mudrošću, ali kako god, čuvajte se bilo kakvog osjećaja težine, upravo je Saturn taj koji to može malo prouzrokovati, naročito kad on bude ušao u znak Riba 29. marta ove godine. Pa još više malo dodati na kompleksnosti ovog retrogradnog hoda dok god bude bio ovaj Merkur u znaku Riba do 7. maja. Savjet, fokusirajte se ipak na sebe, izbjegavajte neku pretjeranu zavisnost od drugih ljudi i nekako preinačite nešto na svom izgledu, svom načinu funkcionisanja. Pogledajte malo bolje gdje je zapravo taj vaš identitet, ko ste vi. Ja. I evo nas narode kod zaključka, ovaj retrogradni Merkur u Ribama u nakšatri Utara Badrapada od 15. marta do 7. aprila 2025. godine doneće jedan period zaista dubokih refleksija i promišljanja, ali i izazova u komunikacijama i u nekim praktičnim dnevnim svakodnevnim našim aktivnostima. Saturnov uticaj kroz Utara Badrapadu dodaje na ozbiljnosti i na jednoj prilici za preobražaj, posebno za one poznake čije kuće zahtevaju završetak tih nekih prošlih ciklusa.
znači tamo gde se nalazi Merkur u tim kućama koje govore o tim nekim karmičkim stvarima ili kućama mokše, kao što su oduštana kuća 6., 8. i 12. kuća. I ovo je vreme za strpljenje, za unutrašnji rad, za oslanjanje na vašu intuiciju umesto na tu neku čistu logiku i na neke informacije koje mogu biti i lažne. Inače, retrogradni Merkur u ribama u Uttara Bhadrapadi koji se dešava, znači to sam početak nakon totalnog pomračenja, predstavlja zaista jedan period i rizika, potencijalnih izazova u komunikaciji i uopšte u nekom kretanju na javnim mestima. I svaki ascendent treba da uzme u obzir konkretnu kuću na koju utiče ovaj isti retrogradni Merkur i da se zaista upravo u toj kući fokusira na neku refleksiju, na strpljenje, pažljivo donošenje odluka, posebno imajući u vidu tu pojačanu energiju usled ovog jakog pomračenja meseca koje se dešava samo jedan dan pre retrogradno stacionarnog Merkura. Narode, ne želim da vas plašim, već da vam ukažem na energije mogućeg haosa. Taj isti haos izazivaju oni tamni, jer oni bi nakon tog haosa koji su oni isti izazvali da uvode neki vanredni red. Zašto je to važno razumeti? U pitanju su naše slobode, zato ne ulazite u njihovu klopku. Možete vi bolje, mnogo bolje. Nemojte ići bezglavo. Možete vi mnogo bolje, mnogo jače sve da postignete što želite. U miru i u tišini. Jer ovaj period je upravo najbolji za to. Mir i tišina. Jer tiha voda breg roni, kao što kaže naš narod. Eto, toliko za sada i za ovo obraćanje. Vaša Jelena.